अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बेटा आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम उर्दू की जो आपकी किताब है उसका सबक पढ़ेंगे। और सबक देखें, हम आज जो सबक पढ़ेंगे वो सबक है शायरों के लतीफ़े। ठीक है, शायरों के लतीफ़े आज हम जो है वो सबक पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और आज़ाद उनका तखल्लुस है। ठीक है, इस सबक में उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुख्तलिफ़ शौरा के जो है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर या मुख्तलिफ़ मुलाकातों पर जो हंसी मजाक की बातें थी उसको जो है वो डिस्कस किया है। जैसे चंद दोस्त मिलकर बैठते हैं और कुछ हंसी मजाक की बातें हो जाती हैं और फिर वो मुद्दतों उन हंसी मजाक की बातों को याद करके वो हंसते रहते हैं, तो वो वाक़ई उनके लिए यादगार बन जाते हैं। इस सबक में उन्होंने ऐसे ही चंद शौरा के जो है वो तंज़ व ज़राफ़त पर मबनी कुछ बातें जो हैं वो हमसे शेयर की हैं। उन सबक का आगाज़ करने से पहले हम पढ़ लेते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो 1830 में पैदा हुए और 1910 में जो है उन्होंने वफ़ात पाई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलिम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे। यानी इनके जो वालिद साहब थे वो बहुत ही मारूफ यानी मशहूर आलिम दीन थे, दीन के आलिम थे और सहाफ़ी थे। ठीक है, जर्नलिस्ट थे, जिसे हम इंग्लिश में जर्नलिस्ट कहते हैं। उनका नाम था मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। घर बार लुट गया। तलाश माश यानी रोज़ी की तलाश में, रुपए पैसे की तलाश में। हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो रुपए पैसे की तलाश होती है, कोई ना कोई रोज़ी उसको करनी पड़ती है। तो उसकी तलाश में दिल्ली को छोड़ा और लखनऊ और हैदराबाद आ गए। ठीक है, और वहाँ आकर महकमा तालीम में मुलाजमत इख्तियार की। 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतअद्दिद नसाबी और दरसी किताबें लिखवाई। मुतअद्दिद यानी बहुत ज़्यादा, नसाबी जो टेक्स्ट बुक होती हैं और दरसी किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं वही किताबें हुकूमत पंजाब की इन्होंने बहुत सारी लिखी। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी भी रहे। ठीक है, आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। आखिरी दिनों में यानी बहुत अरसे तक लाहौर में जो है वो एक अंजुमन है, अंजुमन पंजाब में लेक्चर देते रहे और वहाँ पे सेक्रेटरी रहे। ठीक है, और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के जो है वो प्रोफेसर मुकर्रर रहे। इन दोनों की तालीम जो है वो देते रहे। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ जो मरते दम तक बाकी रहा। ठीक है, इनको 1888 में बीमार हुए और दिमागी कोई जो तकलीफ़ थी वो शुरू हुई और उसी तकलीफ़ के बायस इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, उर्दू आज़ाद उर्दू के साहिब तर्ज नसर निगार हैं। वो अपने असलूब बयान में, असलूब बयान या अपने बयान करने के अंदाज़ के मौजूद है, यानी ईजाद करने वाले हैं और ख़ातिम भी हैं, यानी उन पर जो तरीक़ा उन्होंने ईजाद किया वो उन्हीं पर ख़त्म होता है, वो वही लिख सकते हैं। उनका तमसील कहते हैं ड्रामे को, तमसीली असलूब यानी ड्रामाई अंदाज़ जो है बयान का अपने अहद यानी अपने दौर के अदीबों और नसर निगारों में मुनफरिद बनाता है, यानी उनको उसमें जुदा करता है। तख़य्युल आफ़ानी, पैकर तराशी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है उनकी तर्ज़ बयान की नुमाया खसूसियात रही हैं। उनका तर्ज़ बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है जिससे उनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासिर किया। यानी उनके बाद जो अदीब आए हैं उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इस तरीके को फॉलो किया है, कॉपी किया है। ठीक है, खूबसूरत और दिलनशीन नसर जो है वो लिखते थे। उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है ये, उर्दू में जदीद तर्ज की शायरी भी की। ठीक है, जिसकी इब्तदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई। मुशायरों में जाते थे और जदीद तर्ज की जो है वो शायरी भी की। आज़ाद की तसनीफ़ में, आज़ाद ने जितनी किताबें तसनीफ़ की हैं उसकी तसनीफ़ में आब हयात, दरबार अकबरी, नहरंग ख़याल, कससिल हिंद,
ٹھیک ہے، اس طرح کی یہ ساری کتابیں بہت ہی مشہور ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ابراہیم ذوق جو تھے ان کے استاد تھے، ٹھیک ہے، اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا تھا۔ ابراہیم ذوق مولانا محمد حسین آزاد کے استاد تھے شاعری میں، اور انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان، یعنی دیوان کہتے ہیں جس میں ان کی پوری غزلیں اور پوری شاعری شامل ہے، اس کو مرتب کیا، یعنی اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا۔ جی، شاعروں کے لطیفے اب پڑھتے ہیں۔ جو پہلا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں کی نے تکرار میں طول کھینچا، یعنی لکھنؤ میں ایک کسی مقام پر کسی مشاعرے میں میر تقی میر اور مرزا جو ہے غالب کے دونوں کے کلام پر دو شخصوں میں تکرار ہوئی یعنی بحث ہوئی۔ طول کھینچا یعنی بہت طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی وہ بحث، کہ دونوں جو تھے وہ خواجہ باسط کے مرید تھے، یعنی ان کی بہت بات سنتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، یعنی دونوں کی شاعری جو ہے وہ بہت ہی کمال ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی میر صاحب کا کلام میں درد ہے، اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر صاحب کا یہ شعر پڑھا انہوں نے: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر کے سرہانے جو ہے وہ آہستہ بولو، ابھی ٹک یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا یہ شعر پڑھا: سودا کی جو بالیں یہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولو ابھی آنکھ لگی ہے۔ دیکھیں، خادم کی جمع کو خدام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سودا کے بارے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے یہ شعر کہا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن دیکھیں دونوں کے انداز میں جو ہے وہ مختلف ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو میر کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہماری آپس میں بحث ہوئی، اور ان کے میر خواجہ باسط صاحب کے پاس گئے اور اس طرح سے انہوں نے اس طرح فیصلہ کیا۔ مرزا صاحب بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا کہ شعر تو میر کا ہے، لیکن داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ ددا کہتے ہیں بچوں کو پالنے والی آیا کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ شعر سن کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر تو بے شک میر نے کہا ہے، لیکن کسی ان کی پالنے والی آیا نے ان کے بارے میں کہا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں انہوں نے دوسرا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن سودا جو ہے وہ مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی عمر 12 سے 13 سال کے درمیان تھی، اس نے غزل کا مطلع پڑھا۔ مطلع غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ سنیں آپ بھی مطلع: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دل کے پھپھولے یعنی چھالے، مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ 13 اور 14 سال اس لڑکے کی عمر تھی، اور اس نے اتنا گہرا جو ہے وہ شعر پڑھا کہ دل کے جو ہے وہ چھالے جل اٹھے ہیں سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت پختہ پن تھا۔ پھر کیا ہوا کہ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، ٹھیک ہے، اور پوچھا کہ یہ مطلع کس نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ صاحبزادہ ہیں۔ سودا نے بہت تعریف کی، ان کو یہ مطلب بہت پسند